हम देखते हैं कि हमारा दुश्मन उसी टाइम पाकिस्तान को अटैक करता है और ये हमने कल देखा भी जिस तरीके से। हम तो कहते थे अफगानी हमारे भाई हैं, आज वो बॉर्डर पर पहुंच गए अपनी आर्मी को लेकर, तोप को लेकर, बंदूकें और असले लेकर, वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार हैं। ईरान के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फोर्सेस के माबैन सरहदी इलाकों में शदीद फायरिंग की इत्तला मिली है। तालिबान ने भी पाकिस्तान के साथ फ्रंट खोल दिया है। डोरेंट लाइन में अगर आप देखें तो गोलीबारी और शेलिंग शुरू हो चुकी है। खूनरेज़ झड़पें और लड़ाई हुई है, तो ये मैसेज देना था कि जनाब देखें पाकिस्तान में हालात जो है ठीक नहीं है। फिर मैंने अफगानिस्तान पे नजर डाली, बिल्कुल है, 100% है, और आने वाले दिनों में आप इसको देखेंगे कि यहीं से जंग का आगाज होगा। वहाँ से कभी हमारे लिए खैर की खबर नहीं थी आई कि वो हामिद करजई हो, अशरफ गनी हो और अब तालिबान इंतजामिया हो। हमें तो इनमें फ़र्क नज़र आना चाहिए था। इबहम दूर कर दिए और भारतीय एजेंसी रॉ और भारतीय रियासत ईरान विल अटैक अगेन, यानी कि ईरान के वज़ीर दिफा मुबैना तौर पर ये कह रहे हैं किससे जंग का खतरा है, किससे आप तिजारती ताल्लुकात रख सकते हो, सोच ही नहीं सकता ना, मुमकिनात में नहीं। मतलब अब ये मेरे लिए बयान बहुत हैरानकुन था, क्योंकि ये बयान कल से गर्दिश कर रहा। पाकिस्तान की पिटाई चारों ओर से शुरू हो चुकी है। पहले ईरान ने आप देखें तो उसको पीटा, अब अफगानिस्तान भी कहा हम भी पार्टी में आएंगे, हमको भी मजा आ रहा है। अफवाज पाकिस्तान पे हमले, मुसलसल लाशें, खुद पाकिस्तान फौज की मुसलसल लाशें। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स की तरफ जाने लगे हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। कि अफगानिस्तान पे ना हो, ये इंडिया अब ये करते हैं तो तुम कहते हो पीस टॉक करें। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान की सेना और तालिबान के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई है। तालिबानी बॉर्डर गार्ड और पाकिस्तानी सेना के बीच जोरदार गोलीबारी जारी है। बताया जा रहा है कि कुनर बाजोर सीमा पर यह लड़ाई चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी सैनिक जबरन डूरन लाइन पर बाड़ लगा रहे थे और इसी दौरान तालिबानी सैनिकों ने उनका विरोध किया। पाकिस्तानी सैनिकों के नहीं रुकने पर तालिबानी सैनिकों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि काफी देर बीत जाने के बाद भी पाकिस्तानी सैनिकों और तालिबान के बीच लड़ाई जारी है। इसी बीच दोनों ही पक्षों के शीर्ष अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं ताकि तनाव को कम किया जा सके। बता दें कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच लंबे समय से सीमा को लेकर तनाव चल रहा है। तालिबानी पक्ष ने पाकिस्तानी सैनिकों के सीमा पर जबरन बाड़ लगाने का कड़ा विरोध किया है। तालिबान हमेशा कहता है कि वो ड्यूरन लाइन को नहीं मानते। पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि तालिबान सरकार आने के बाद वह आसानी से अफगान सीमा पर बाड़ लगा लेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। हम तो कहते थे अफगानी हमारे भाई हैं, आज वो बॉर्डर पर पहुंच गए अपनी आर्मी को लेकर, तोप को लेकर, बंदूकें और असले लेकर, वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार हैं, या हम बिछ जाएंगे या हम बिछा देंगे। क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सी सबसे बड़ी हमारी एजेंसीज़ हैं, उन एजेंसीज़ को चाहिए कि हम अपने असल दुश्मन को पहचान सकें। हमारा असल दुश्मन इंडिया जो सा है वो तो डायरेक्टली दुश्मन है ही है, लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो मुनाफिक होते हैं। हम लोगों को कश्मीर की बजाय, इंडिया की बजाय जो जंगें हो रही हैं उनसे ज़्यादा ख़तरा इनसे लाहक हो गया है। उसकी वजह यह है कि हम इस्लाम के रूबरू होते हुए इन लोगों पर ट्रस्ट कर चुके हैं और इन्होंने पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये हकीकत है, अगर इनको दरबदर ना किया गया, एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। देखे ना कि हमने कितने अरसे तक जो है अफगानियों को अपने मुल्क में पनाह दी। क्यों? क्योंकि हमें इनके नाम पर भारी डॉलर आते थे। जब हमें डॉलर आना बंद हो गए, हमने इन्हीं अफगानियों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन किया अफगानियों के खिलाफ, लाखों की तादाद में अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया गया है। यहाँ पर खानदान दर खानदान बस रहे थे, सर उनके कारोबार आबाद थे। हमने किसी के बारे में नहीं सोचा जो सालों से, सदियों से पाकिस्तान में रह रहे थे। हमने कहा जी, हमारी गवर्नमेंट ने कहा पाकिस्तान में हालात ख़राब होने की वजह ये अफगानी है, ये अफगानी हमारे मुल्क में दहशत गर्दी कराता है, लिहाजा इनके खिलाफ क्रैक डाउन करो, इनको बाहर निकालो। जब तक हमें डॉलर आते रहे, हमने उन्हें अपने मुल्क में पनाह दी। जब डॉलर आना बंद हो गया, हमने उन्हें मुल्क से निकाल कर बाहर फेंक दिया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ हमारे नुमाइंदे गंदे हैं पाकिस्तान में, ख्वाह वो इस बात को सुने, माइंड करें, लेकिन ज़मीर की आवाज़ यही है। इंडिया की राज एजेंसी ने उनको सपोर्ट किया होगा, अगरचे अफगानी नहीं होंगे, यहूदियों ने इनको सपोर्ट किया होगा, लेकिन ये लोग बिकने वाले तो हैं ना जी। इनका कौन सा लिबादा ऐसा है जो हम लोग पहचान सकें? कभी ये इस्लाम के नाम पे लिबादा है, कभी ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, कभी TTP के लिहाज से ये लिबादा ओढ़े हुए हैं।
تو بہتر یہی ہے کہ ہم دو کو گنجائش دینے کی بجائے اس ملک کو نہ تباہ کریں، ان سب کو ختم کر کے واپس بھیج دیا جائے. سر اب وہ پہنچ گیا ہے نا افغان پاکستان بارڈر پر، افغان آرمی پہنچ گئی ہے اپنے توپے لے کر، اپنی ڈفرینٹ چیزیں لے کر، اسلحہ لے کر. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرنے کو تیار ہے پاکستان کے ساتھ جنگ، آؤ ہمارے ساتھ جنگ لڑو، یا ہم مار دیں گے یا ہم مریں گے. اب ہم نے یہ پاکستان کا مسئلہ حل کرنا ہے. نہیں، کوئی ایسی جرت نہیں ہے ان کی، وہ اتنی ڈرپوک قوم ہے. اس قوم کا کیا ضمیر ہے جو کہ انڈیا کے پیسوں کی طرف ہو تو انڈیا کے ساتھ ہو جائے، پاکستان سے فائدہ ہو تو پاکستان ہمارا ملک ہے، یہودیوں کا پیسہ ہو تو یہودیوں کے ساتھ ہو جائے. ہماری آرمی میں الحمدللہ اتنا دم ہے، جس وقت وہ للکاریں گے ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، وہ کوئی ایشو نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے افغانی جو ہمارے کبھی بھائی ہوا کرتے تھے، اگر ان کے درمیان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو گئی، کیا ہم اس جنگ کو برداشت کر سکیں گے؟ کیونکہ پاکستان کی سب معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ہمارے سیاستدان خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بھوکے پیٹ نہیں لڑ سکتے، ہم میں اتنی جرت نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ کے جرنیلوں کا کہنا ہے کہ بھائی ہمارے تو ٹینکوں میں پیٹرول تک نہیں ہے. کس سے جنگ کا خطرہ ہے، کس سے آپ تجارتی تعلقات رکھ سکتے ہو؟ سوچ ہی نہیں سکتا نا، ممکنات میں نہیں. مطلب وہ میں آ رہا ہوں، آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ آپ بھی حیران رہیں گے. نہیں، میں اسی میں ایک پوائنٹر شامل کر لیں، ایک لمحہ پھر آپ بول لیجئے گا. دیکھیں افغانستان سے معاملات کیسے ہمیں پتہ ہے، انڈیا سے تو بالکل ہی آپ مطلب اس طرف تو چہرہ ہی نہ کریں نا تو بات ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو اس پہ تفصیل سے بتاتا ہوں. دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ 18 نومبر 2023 کو ہم نے انڈیا کا آپ کے سامنے کھولا، کیونکہ ریسرچ میں تھا نا. میں نے آپ سے کیا کہا کہ اب اس سے گولہ باری کی جنگ نہیں ہے، اس سے ہے معاشی جنگ. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس سے جنگ نہیں ہو سکتی علاوہ اس کے کہ ہم اس سے معاشی میدان میں ٹھیک ہو گیا. پھر میں نے نظر ڈالی چائنا پہ تو وہ ناممکن نظر آیا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں. ٹھیک ہے، پھر میں نے افغانستان پہ نظر ڈالی، بالکل ہے، 100% ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ اس کو دیکھیں گی کہ یہیں سے جنگ کا آغاز ہوگا. پھر میں نے ایران پہ نظر ڈالی تو وہ نہ ممکن ہے نہ ناممکن ہے، وہ ہے ناممکنات. دیکھیں ایک ہوتا ہے ممکن، ہو سکتی ہے، ایک ہوتا ہے ناممکن، ناٹ پاسبل. بٹ انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ نتھنگ از امپاسبل، تو یہ ناممکن میں بھی نہیں، یہ ناممکنات میں ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں ایران کی جو پالیسی ہے، جتنا میں اس کو ریڈ کر رہا ہوں 2010 سے، تو ایران چلتا ہے آیت اللہ خمینی کی وصیت جو ہے اس کے مطابق وہ اپنی داخلی خارجہ پالیسی کا تعین کرتے ہیں. اسی لیے انقلاب اسلامی کہتے ہیں. اگر وہ اس سے ادھر ادھر ہوں گے تو انقلاب اسلامی کا کانسیپٹ ہو گیا فوت. اچھا، ساتھ ہی ساتھ یو کے پبلشرز میڈیا، یو ایس اے کے میڈیا، یعنی ان کے اخبارات، ان کے فلاں فلاں فلاں، سیم الفاظ میں ایک دم یہ اپلوڈ ہوتا ہے رات 2:30 پونے 3 بجے. اور ٹھیک 3 بجے جو پی ٹی آئی کے حامی صحافی یو کے میں اور یو ایس اے میں پناہ لیے ہوئے ہیں، سی آئی اے کی اور MI6 کی، وہ ان الفاظ پہ پروگرام اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن ان کی توپوں کا جو رخ ہوتا ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف اور DGI SI ہوتے ہیں. غیرت بے غیرت، غیرت بے غیرت کی ایک جنگ چھیڑی جاتی ہے. حملہ کرو، جواب دو، ابھی دو، فوراً دو.